سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سرکاری اسکولوں کی تعمیر میں کرپشن یا معاملہ کچھ اور۔ بہاولپور کے سرکاری اسکول بچوں کے لیے محفوظ نہ رہے۔ 29 کروڑ روپے کی مالیت کے مطابق نئے بننے والے اسکول مخدوش حالت میں آ گئے۔ اسکولوں کی چھتیں اور دیواریں دراڑیں پڑ گئیں، جبکہ چیف ایگزیکٹو ایجوکیشن نے ڈپٹی کمشنر بہاولپور کو مبینہ کرپشن بارے آگاہ کر دیا ہے۔ بات کریں گے اس حوالے سے، ہمارے ساتھ موجود ہے محمود ظہیر۔ محمود بتائے گا۔ سرکاری ادارے جو ہیں وہ اب اس حد تک مالی بے ضابطگیوں پر آ گئے ہیں کہ سکولوں میں جو بننے والے کمرے ہوتے ہیں جن میں معصوم بچوں نے بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنا ہوتی ہے وہ بھی غیر معیاری بنانے لگے ہیں، جس کے باعث والدین کو اب یہ خدشہ رہنے لگا کہ ہمارے بچے نہ جانے اللہ نہ کرے کسی دن روف کلیپ کرنے پر کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ اور اس کا نوٹس لیا ہے محکمہ تعلیم کے چیف ایگزیکٹو ظہور احمد چوہان صاحب نے، اور 28 کروڑ روپے کی محکمہ بلڈنگ نے جو بلڈنگز بنائی ہیں، کلاس رومز بنائے ہیں محکمہ اسکول کے، ان پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے نوٹس لیتے ہوئے ایک ڈپٹی کمشنر صاحب کو اور محکمہ بلڈنگ کو انٹیمیٹ کیا ہے محکمہ تعلیم کے سی او ظہور احمد چوہان صاحب نے۔ سر کیا معاملہ ذرا بتائیے گا۔ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جی، گورنمنٹ کی جو اماؤنٹ ہے یہ قوم کی امانت ہے، اس کو صحیح طریقے سے خرچ کرنا، جہاں جہاں بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ لک کریں، دیکھیں کہ صحیح چیز بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی۔ اب سکولوں کے اندر جو ہے وہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ ٹھیکیدار اپنی مرضی سے وہ چیزیں بناتے ہیں اور وہ چند سالوں کے بعد ان میں دراڑیں آ جاتی ہیں، رنگ خراب ہو جاتے ہیں، فرش بیٹھ گئے، وہ ساری چیزیں۔ تو ہم نے جو بھی بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کو جو بلڈنگ بننے کے لیے دی تھی، ان کے اندر ہم نے بڑی تھارولی جا کے چیزوں کو دیکھا ہے، چیک کیا ہے۔ اس کے اندر جو کسی جگہ پہ فرش بیٹھ گئے، کسی جگہ پہ جو ہے وہ چھتیں خراب ہیں، کسی جگہ پہ جو ہے وہ سولنگ جو ہے نا وہ بیٹھ گئے۔ تو اس طرح سے وہ ساری ڈیفیشنسیز ہم نے اکٹھی کر کے تو ہم نے دکھائی ہیں ان کو، اور ڈی صاحب کو بھی اس کے بارے میں ریکویسٹ کی ہے کہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ سے یہ پوچھا جائے کہ ٹھیکیداروں نے یہ کیا جو ہے نا وہ کام کیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ بہتر کیا جائے۔ اگر وہ بہتر نہیں کریں گے تو پیسہ چونکہ ڈپارٹمنٹ نے دینا ہے، تو جب تک وہ ہم اس کی تسلی نہیں کر لیں گے اتنی دیر تک جو ہے وہ ہم ان کو پیمنٹ نہیں۔ بہت بڑا بات ہے کہ آپ نے سرکاری اداروں کو سرکاری ادارے کے طور پر نہیں لیا کہ نہیں یار سرکاری ادارے جیسا بنا گئے، آپ نے اپنے ادارے کے تحفظ کے لیے اور معصوم بچوں کو جہاں انہوں نے بیٹھ کے پڑھنا ہے اس کا انٹیمیشن لیا ہے، لیکن ابھی تو ہینڈ اوور بھی نہیں ہوئی بلڈنگ، تو ابھی سے اتنے بڑے دراڑیں اور فرش بیٹھ گئے تو پھر کتنا غیر معیاری مٹیریل۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بچہ سب سے ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ بچے جو ہیں یہ قوم کی امانت ہے۔ جب ہم ان کو اچھا ماحول نہیں دیں گے، ان کو پروٹیکشن نہیں دیں گے، تو ہم کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ہم اس بلڈنگ کو اوکے قرار دے دیں اور وہاں پہ بچوں کی زندگیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کی زندگیاں دو پہ لگا دیں؟ تو یہ بالکل بھی پاسبل نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنی تسلی نہیں کر لیں گے اتنی دیر تک ان بلڈنگز کو کبھی بھی جو ہے نا وہ ہم ان کو ٹیک اوور نہیں کریں گے۔ کتنے کروڑ کی تھی سر؟ یہ تو 28 کروڑ 29 کروڑ روپیہ کم و بیش جو ہے وہ ان کے اوپر خرچ ہوا ہے۔ تو میں یہ مین 117 ہے، پلولی ہے، اس طرح کے مختلف سکولز ہیں جن کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ وہ جب تک ہم ان کے اوپر جو ہے وہ اپنے ہمارے جو تحفظات ہیں وہ دور نہیں ہوتے اتنی دیر تک ہم ایک بھی بچہ وہاں پہ بیٹھنے نہیں دیں گے۔ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا کر رہے ہیں، آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں ان بچوں کے لیے، خاص طور پہ جو بچے پڑھنے کے لیے 29 کروڑ کی کرپشن کا معاملہ ہے۔ بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے۔ بہاولپور میں غیر قانونی کالونیز کی اب خیر نہیں۔ کارپوریشن نے 3 کالونیز کو ترقیاتی کام نہ کروانے اور فیس جمع نہ کروانے پر سیل کر دیا ہے، جبکہ 22 کالونیز میں پلاٹس کی خرید و فروخت بھی بند کر دی گئی ہے۔ تو آپ کو بتائیں اس حوالے سے بہاولپور میں غیر قانونی کالونیز کی اب خیر نہیں ہے۔ کارپوریشن نے 3 کالونیز کو ترقیاتی کام نہ کروانے اور فیس جمع نہ کروانے پر سیل کر دیا۔ بات کریں گے اس حوالے سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں طیب سیف۔ طیب بتائے گا۔ کرتے ہیں بہاولپور میں تو میٹروپولیٹن کارپوریشن کی حدود میں 62 سے زائد ایسی کالونیاں ہیں جو کہ منظور نہیں ہیں، یا انہوں نے اپنے ڈیولپمنٹ کا جو کام ہے وہ مکمل نہیں کروایا ہوا، یا ان کے خلاف مختلف جو درخواستیں ہیں وہ ان کی سماعت ہوتی رہتی ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی، تو میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جانب سے 3 ہاؤسنگ کالونیز کے خلاف باقاعدہ طور پہ FIR درج کروا دی گئی ہے کہ انہوں نے اپنی جو فیسز ہیں وہ ادا نہیں کی تھی، اور ساتھ ہی انہوں نے جو وہاں پہ وعدہ کیا تھا اپنے کسٹمرز کے ساتھ، شہریوں کے ساتھ، وہ بھی پورا نہیں کیا۔ جبکہ جو باقی کالونیاں ہیں ان کے حوالے سے کیا کارروائیاں چل رہی ہیں، اس حوالے سے CO صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کون کون سی کالونیاں آپ لوگوں نے ان کے خلاف FIR کروائی ہیں اور باقیوں کے خلاف کیا کارروائی کی گئی ہے، SOP کیا ہے؟ دیکھیں، ہم نے جو FIR تو کافی کالونیوں کے خلاف کرائی ہوئی ہے، تو اس میں 3 جو ابھی فریش دی ہے میں نے، اس میں ایک ہے طلحہ ٹاؤن اور گلستان فین سٹی۔ یہ 3 کی جو ہے ریکارڈ میں نے ابھی چونکہ یہ پرسوں میں نے دی ہے، کیونکہ پہلے ان کا پروسیس پورا کرنا ہوتا ہے، وہ کر رہے ہیں۔ باقی میں نے موسٹلی جو انڈر پروسیس ہے ان تمام کی رجسٹریاں بند کر دی ہے۔
बल्कि बंद कर दिए और रजिस्ट्रार को लिखा और डिप्टी कमिश्नर को लिखा और कमिश्नर साहब को भी उसकी कापी भेजी है कि इसके मुताबिक अमल दरामद कराया जाए। तो उनके अब बंदिश चल रही है, तो मजीद उनके खिलाफ कार्रवाई यही होगी कि अगर वो उनका टाइम है 7-7 दिन के नोटिस दिए हुए, अगर वो करेंगे ठीक है, नहीं तो उनके खिलाफ भी FIR दर्ज होगी। और जब उनके प्लाट सेल नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली वो अपनी अप्रूव कराएंगे। तो वो अगर प्लाट सेल होते रहे तो फिर तो अप्रूव नहीं करवाते, लेकिन अगर प्लाट की बंदिश हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, जो कि तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 22 के करीब मैंने बंद कर दिए हैं। उनकी डिटेल जो है दफ्तर से मिल सकती है, वो मैंने उनकी रजिस्ट्रियाँ बंद कर दी हैं। बस बाकी उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई जो है होगी। बाकी हमने अखबार इश्तिहार भी दिया है, फिर जो को आता है हमारे पास कुछ शिकायत आती है तो हम उसके भी परस्यू करते हैं। अच्छा, ये कौन सी कॉलोनियाँ कब बनी हैं, कितने अरसे में बनी हैं और उनके खिलाफ कानून हमारा क्या कहता है? असल में ये कॉलोनियाँ 3 किस्म की हैं। एक कॉलोनियाँ हैं जो 2005 से पहले की बनी हुई है, वो उनके रूल्स उस वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन एक ऑर्डिनेंस 1979 के सेक्शन 75C उसमें दिया गया था कि मैप होगा, लेकिन उस मैप में ये क्लियर नहीं था कि भी क्या कितनी गली होगी, कितना पार्क छोड़ा जाएगा, जो जिस वजह से वो उसकी अप्रूवल नहीं हो सकी। वो 2005 की, जिसमें अल जन्नत हाउसिंग स्कीम है आपकी भावलपुर की, उसमें सेक्रेटरी साहब ने फैसला भी किया हुआ है कि अब वेरी सून यानी बहुत जल्दी उनके रूल्स भेजेंगे। वो एक कैटेगरी की हैं, उनके खिलाफ तो एक्शन उस वक्त होगा जब वो रूल्स आ जाएंगे। दूसरी हैं जो 2005 के रूल के बाद बनी आई हैं, उसमें भी ये थोड़ा सा बहाम चला आ रहा है कि 160 कनाल से कम नहीं बन सकती, लेकिन उससे कम का कुछ नहीं लिखा हुआ, वैसे 160 कनाल है, वो उस कैटेगरी में आती हैं। कुछ लोग वैसे भी के प्लाट बेचकर भाग गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। और तीसरी है जो मेट्रोपॉलिटन के दौर में अब हुई हैं, वो सिर्फ 9 है जिनके ऊपर जिनका हम उनका कर रहे हैं काम बाकायदा में, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी है कि जो मेट्रोपॉलिटन दौर में हुई है उसको हम फौरी काबू में करें। बाकियों की तो इंक्वायरी चल रही है मुख्तलिफ किस्म के। पहले मरले में उनके खिलाफ काम किया जाएगा, जो जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया तैयब सैफ, आपने अपडेट किया। इस हवाले से चीनी के हवाले से आपको बताएं कि शहरियों के लिए चीनी की दस्तयाबी के मसाइल बढ़ गए हैं। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर से अब शहरियों को 5 किलो वाला नहीं, जबकि सिर्फ 2 किलो वाले चीनी के पैकेट मिलेंगे। पैकेट्स में 3 किलोग्राम चीनी की मिकदार भी कम कर दी गई। बात करेंगे इस हवाले से इकबाल सादिक से। इकबाल बताएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी की मिकदार भी कम कर दी गई है और उसकी दस्तयाबी भी कम हो चुकी है। मसाइल यहाँ पर चीनी की दस्तयाबी के मौजूद हैं। अगर अभी कोई यहाँ पर शहरी आएगा तो उसको चीनी नहीं मिलेगी, लेट आएगा तो उसको चीनी मिल सकती है। कितनी मिकदार कम हुई और चीनी यहाँ पर कितने बजे दस्तयाब होती है, सब जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुतल्लिका ब्रांच मैनेजर। मुझे बताइएगा कि चीनी की मिकदार कितनी कम की गई और अब आपको यहाँ पर कितनी चीनी रोजाना की बुनियाद पर मिली? पहले 4000 kg आती थी, अब 1500 सिर्फ kg आती है। पहले पैकिंग 5 kg का पैकेट होता था, अब हमारा 2 kg का है, क्योंकि पहले कस्टमर 100, 150, 200 तक आते थे, अब कस्टमर आता है 900, 1000, क्योंकि डिफर बहुत ज़्यादा आ गया। बाहर 100 रुपये शुगर फ़रोख्त की जाती है, इधर वही 68 है। बाहर 215 रुपये की फ़रोख्त किया जाता है, इधर वही 170 है। इस तरह हमारी दालें वगैरह काफ़ी मार्केट से कम है। इस वजह से फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया, कस्टमर जो है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके साथ क्वांटिटी बढ़ने की बजाय यानी कम हो गई है। इसलिए मिल्स से आपको चीनी वफर मिकदार में मिल रही है, बाकी जो ब्रांचेस मौजूद है वहाँ पर चीनी दस्तयाब हो? ब्रांचेज में जो मेन ब्रांचेज वो डेली बेसिस पे हमारी सप्लाई हो रही है। जो दूर दराज है पैकिंग क्योंकि 2 kg वहाँ एक आधा दिन मिस हो जाता है, लेकिन मेन ब्रांचेज पे से इंटरसिटी मिल से जो है वो नहीं दे रही मिल, क्योंकि रेट का डिफर है। इस वजह से मिलों से भी शुगर का प्रॉब्लम है, वो नहीं आ रही है, क्योंकि बाजार भी यही इशू है, इस वजह से रेट काफ़ी हैवी हुआ पड़ा है। इस टाइम आपके यूटिलिटी स्टोर के अंदर चीनी मौजूद नहीं है, इसकी क्या वजूहत और कितने बजे चीनी यहाँ पर आपके पास पहुँच जाएगी? वजूहत ये है कि स्टोर के अंदर पैकिंग नहीं होती, हमारे वेयर हाउसेज में पैकिंग होती है। जो कल छुट्टी थी 14 अगस्त की, इस वजह से कल वो बंद था, आज सुबह से पैकिंग हो रही है। पैकिंग होके भी अब वो पैक होके लोड हो चुकी है, लेकिन एक गाड़ी डायरेक्ट एक स्टोर के लिए नहीं होती, उसमें 10 से 12 स्टोर होते हैं, इसलिए 1-2 घंटे लग जाते हैं डिलीवर करते हुए। लेकिन ये कि आती डेली बेसिस पे इधर रिलीफ डेली मिल रहा है, यानी 32। जब तक गाड़ी की यहाँ नहीं पहुँचेगी चीनी लेकर, तब तक जो यहाँ पर अगर शहरी आता है तो उसको अपने मसाइल का सामना करना पड़ता है। कोई मसाइल उससे पता होता है कि जो हम अशिया लेके जा रहे हैं उसका बिल इशू है हुआ है, वो आके अपना बिल दिखा के अपनी शुगर ले जाते हैं। ठीक।
जी बिल्कुल, अगर इस टाइम को चीनी यहाँ से लेकर जाना चीनी की चाहेगा किल्लत का सामना है। बहुत शुक्रिया इकबाल सादिक, आपने अपडेट किया। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल जब्बार गुज्जर 10 हफ्तों के प्रमोशन कोर्स पर रवाना, जबकि उनकी जगह कामरान अशरफ को असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर तैनात कर दिया गया। दोनों अफसरान के तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो आपको बताएं, इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल जब्बार गुज्जर 10 हफ्तों के प्रमोशन कोर्स पर रवाना हो चुके हैं, जबकि उनकी जगह कामरान अशरफ को असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर तैनात कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल जब्बार गुज्जर 10 हफ्तों के प्रमोशन कोर्स पर रवाना हो गए, जबकि उनकी जगह कामरान अशरफ को असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर तैनात कर दिया गया। दोनों अफसरान के तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पोलियो मुहिम की बात करेंगे। बहावलपुर में पोलियो के खिलाफ 3 रोजा मुहिम का आज से इफ्तिताह कर दिया गया। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज कर दिया है। बात करेंगे इस हवाले से अतर लाशारी से। अतर बताएगा। जी बिल्कुल ऐसी है कि पोलियो के खिलाफ 3 रोज़ा मुहिम जो है वो बहावलपुर में शुरू हो रही है। तो उसके हवाले से जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी आज यहाँ पर ओपीडी बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए हैं। सर, क्या मैसेज होगा इस मुहिम के हवाले से, क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मैसेज यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह 2011 के बाद से बहावलपुर हमारा पोलियो फ्री है, लेकिन चूंकि प्रोविंशियल लेवल पे और नेशनल लेवल पे हर साल केसेस आते रहते हैं, इसलिए अभी हमें एहतियात की बहुत ज़रूरत है। ये जो अभी आज से हमारी कैंपेन शुरू हुई है, 5 दिन की ये टोटल कैंपेन है, जिसमें 7,29,000 हमारा टारगेट है जिन बच्चों को हमने पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने हैं, और 1400 से ज़्यादा हमारी टीमें हैं जो इसके लिए काम कर रही हैं। तो सब लोगों को मैसेज यही है कि एक तो हमारी टीम्स के साथ कोऑपरेट करें। रिफ्यूज़ल्स का एक कल्चर है, कुछ फॉल्स जो ग्राउंड्स हैं उन पर समटाइम्स लोग रिफ्यूज़ करते हैं तो बड़ा एनर्जी वेस्ट होती है। और नंबर 2, चूँकि ये कैंपेन बड़ी यूनिक है इस हवाले से कि हम कोविड के दिनों में कर रहे हैं, तो उसके हवाले से जो SOPs हैं उसको हमारी टीम्स भी ऑब्जर्व करेंगी, और जो पेरेंट्स हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी उनको ऑब्जर्व करते हुए अपने तमाम बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर दें। बहुत शुक्रिया। बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, बहुत ज्यादा जरूरी है। और SOPs बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। बहुत शुक्रिया अतला शारी, आपने अपडेट किया। इस हवाले से लिया में भी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह हो गया है। लिया से अपडेट करेंगे जाहिद सरफराज। हाँ जी बिल्कुल, लिया में भी जो है 3 रोज़ा पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इस वजह से मामले खसूसी वज़ीर पंजाब रफाकत अली गिलानी, डिप्टी कमिश्नर लिया असफरजा और CEO हेल्थ डॉक्टर अमीर अब्दुल्ला सामटिया ने जो है 3 रोज़ा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। ये पोलियो मुहिम जो है 15 अगस्त से शुरू होकर 16-17 अगस्त तक जारी रहेगी, जबकि 18 अगस्त को जो है इस पोलियो मुहिम का कैचअप डे मनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर से बात करते हैं। सर, इस पोलियो मुहिम के दौरान कितने बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए? जी, ये पोलियो की कतरों की जो मुहिम है ये 3 दिन चलेगी जी, आज, कल और परसों। और इसमें ज़िला लिया में 3,51,000 बच्चों को ये कतरे पिलाए जाएंगे जी। और हमारी पूरी कोशिश है कि ये एक कामयाब मुहिम हो पहले की तरह जी। जी बिल्कुल, मुहिम को कामयाब बनाया जाएगा और तमाम तरह इकदाम जो किए जाएंगे। CEO साहब से बात करते हैं। सर डॉक्टर साहब बताइएगा, इस मुहिम को कामयाब बनाने के क्या इकदाम किए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सारे जितने भी इंतजाम हैं मुकम्मल हो गए हैं। आज हमारी ये इनागुरेशन थी, तो DC साहब ने आज इनागुरेशन की है इसकी। इसमें ये है कि जितने भी हमारा हदफ है इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। ये 4 दिन की कैंपेन है, 3 दिन रेगुलर होगा और 1 दिन हम कैचअप करेंगे। तो बाकी जितने भी हमारे इंतजाम हैं, हमारी कुल टीमें जो हैं 782 हैं और 69 जो है हमारी फिक्स टीमें हैं। तो वो सारा हमारा जो मैक्रो प्लान और हर चीज़ रेडी है, और आज हर जगह से हम अभी चेक करके हैं, हमारा काम शुरू हो गया। 3.5 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से दुनियापुर में भी पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। दुनियापुर से अपडेट करेंगे याकूब ताहिर। इस वक्त दुनियापुर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मौजूद हूँ। पूरे पंजाब भर की तरह आज दुनियापुर में भी 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। इस वक्त MS डॉक्टर मदर इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मजीद इन्हीं से जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोलियो के खिलाफ खसूसी मुहिम का आज 4 रोज़ा मुहिम का आज से आगाज़ हुआ है। तो तहसील भर में कोई 85,000 के करीब बच्चों को ये कतरे पिलाए जाएंगे। हमारी 184 मोबाइल टीमें और 20 फिक्स सेंटर्स की टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। इसमें जो खसूसी चीज़ है वो ये है कि तमाम टीमें जो हैं वो कोरोना SOPs को फॉलो करेंगी, और कोरोना SOPs को फॉलो करते हुए बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। तो हमारी आवाम से भी दरख्वास्त है कि वो इस मुश्किल सूरत हाल में हमारी टीमों के साथ ताउन करें और इस मूजी मर्ज़ को पाकिस्तान से ख़त्म करने में हुकूमत का, हेल्थ की टीमों का
اور ہمارے ملک کا ساتھ دیں. شکریہ. بالکل جس طرح کہ ڈاکٹر مظہر اقبال صاحب نے بتایا کہ یہاں پر صبح سے ہی جو ہے موبائل ٹیمیں گھر گھر جا پولیو کے مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے آگے بڑھیں گے. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان کی ملتان بینچ آمد. رجسٹرار بہادر علی خان سینئر ایڈیشنل رجسٹرار محمد ولایت خان سمیت دیگر افسران نے استقبال کیا. چیف جسٹس محمد قاسم خان 4 روزہ دورے پر ملتان آئے ہیں. آج چیف جسٹس محمد قاسم خان سے ڈسٹرکٹ بار اور ہائی کورٹ کے وکلاء بھی ملاقات کریں گے. چیف جسٹس محمد قاسم خان 4 روزہ دورے پر ملتان پہنچے ہیں. آج چیف جسٹس محمد قاسم خان سے ڈسٹرکٹ بار اور ہائی کورٹ کے وکلاء ملاقات کریں گے. ملتان پریس کلب میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے پریس کانفرنس جاری ہے. میٹنگ کے ذریعے 29 اگست 2019 کو پی ایم اے ملتان کے آئین میں تقریباً 28 سال کے بعد بنیادی تبدیلیاں کی گئیں، جس کی متفقہ طور پہ جنرل باڈی سے منظوری لی گئی اور اس کے مطابق 2 سال پورے ملتان کا نام استعمال نہیں کر سکے گا. یہ ماضی کی روایت کو ختم کیا گیا ہے. 1990 سے پی ایم میں ملتان کے الیکشن کسی نہ کسی صورت میں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، 2 کی بجائے 4 سے 5 سال کے وقفہ کے بعد ہوتے رہے ہیں اور آخری الیکشن تو 8 سال کے بعد ہوئے. لیکن اب پی ایم میں ملتان کی کابینہ اور ایگزیکٹو کمیٹی کے متفقہ فیصلے کے مطابق 30 سال بعد تاریخ میں، ہسٹری میں پہلی بار آج 2 سال پورے ہونے کے بعد 15 اگست 2020 کو ہم پی ایم اے ملتان کی باڈی کو، اس کی کابینہ کو تحلیل کرنے کا اعلان کرتے ہیں. ایگزیکٹو کمیٹی نے بھاری اکثریت سے ڈاکٹر فہیم اختر لابر کو ایم ایس کارڈیالوجی ہاسپٹل، جو کہ ایم ایس ہیں کارڈیالوجی ہاسپٹل کے، پی ایم اے ملتان کے الیکشن 2020 اور 22 کے لیے چیف الیکشن کمشنر نامزد کیا ہے. ڈاکٹر فہیم اختر لابر صاحب جو کہ ایم ایس ہیں پرویز الہی انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے، ان کو متفقہ، ان کو بھاری اکثریت سے. جنرل سیکرٹری پی ایم اے ملتان نے تقریباً 3700 ڈاکٹرز کی رجسٹریشن مکمل کر لی ہے. آج سے تمام ووٹر لسٹ اور ریکارڈ الیکشن کمشنر کے حوالے کر دیا جائے گا، جو آئین کے مطابق وقت پر الیکشن کروائیں گے. اپنی 2 سالہ مدت میں پی ایم اے ملتان نے ڈاکٹرز اور مریضوں کے حقوق کے لیے ہر سطح پر آواز بلند کی ہے. ملتان پریس کلب میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے پریس کانفرنس جا رہی ہے. ہاسپٹلز ہیں وہاں بھی گئے، اور بلکہ جتنی تحصیلیں ہیں ساؤتھ پنجاب کی، یہ پی ایم اے فار دی فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری اس پینڈیمک میں ہم ہر جگہ پہنچے، چاہے وہ رجحان کی تحصیل ہے، چاہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل راجن پور ہے، چاہے وہ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل لیا ہے، چاہے وہ آپ کا ٹی ایچ کیو شجا آباد ہے، چاہے وہ جلال پور پیر والا ہے، چاہے ڈی ایچ کیو آپ کا خانے وال ہے، چاہے اس کے ساتھ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل احمد پور سیال ہے، یا پھر ڈی ایچ کیو ہاسپٹل مظفر گڑھ ہے، یا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل دنیا پور ہے، یا ڈی ایچ کیو لودر ہے. کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کی پی ایم میں نہیں پہنچی؟ ہم وہاں پہ گئے. ہم جانے کا مقصد یہ تھا کہ ڈاکٹرز کو بیسک چیزیں بھی دی جائیں، ان کو اویئرنیس بھی دی جائے کورونا کے انگینسٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو حوصلہ بھی بلند کیا جائے تاکہ ہمارے ڈاکٹرز کا حوصلہ بلند رہے اور وہ اس فائٹ جو لڑ رہے ہیں اس میں کامیاب رہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس اپنی کوشش میں کامیاب رہے. آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کورونا پینڈیمک میں پی ایم اے کا جو رول وہ لیڈنگ رول رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یو ڈی ایف آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ کمشنر ملتان شان الحق کا سیوریج بارے شہریوں کی شکایات کا نوٹس. کمشنر ملتان شان الحق کا واسا کو قبلہ درست کرنے کا حکم. کمشنر ملتان شان الحق کا ایک دفعہ پھر واسا پر برہمی کا اظہار. کمشنر کا ایم ڈی واسا کو غفلت برتنے والے افسران کو اظہار وجوہ بیان کرنے کا نوٹس بھی جاری کر دیا ہے. کمشنر ملتان شان الحق کا سیوریج بارے شہریوں کی شکایات کا نوٹس. کمشنر ملتان شان الحق کا واسا کو قبلہ درست کرنے کا حکم. کمشنر شان الحق کا ایک دفعہ پھر واسا پر برہمی کا اظہار. کمشنر کا ایم ڈی واسا کو غفلت برتنے والے افسران کو اظہار وجوہ نوٹس جاری کرنے کا حکم دے دیا. تو آپ کو بتائیں اس حوالے سے کمشنر ملتان شان الحق کا سیوریج بارے شہریوں کی شکایات کا نوٹس. کمشنر شان الحق کا واسا کو قبلہ درست کرنے کا حکم. کمشنر شان الحق کا ایک دفعہ پھر واسا پر برہمی کا اظہار.
डेवलपमेंट अथॉरिटी में अफसरान की कमी, ग्रेड 1 से ग्रेड 19 तक 157 असामियां पिछले कई बरसों से खाली हैं, जिन पर ताहाल तैनाती ना हो सकी है। तो आपको बताएं, इस हवाले से मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी में अफसरान की कमी, ग्रेड 1 से ग्रेड 19 तक की 157 असामियां पिछले कई बरसों से खाली हैं, जिन पर ताहाल तैनाती ना हो सकी। मुल्तान से खबर शामिल करेंगे। मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी में अफसरान की कमी, ग्रेड 1 से ग्रेड 19 तक की 157 असामियां पिछले कई बरसों से खाली हैं, जिन पर ताहाल तैनाती ना हो सकी। मुल्तान से खबर देंगे आपको। मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी में अफसरान की कमी है, ग्रेड 1 से ग्रेड 19 तक की 157 असामियां पिछले कई बरसों से खाली हैं, जिन पर ताहाल तैनाती ना हो सकी। मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी में अफसरान की कमी, ग्रेड 1 से ग्रेड 19 तक की 157 असामियां पिछले कई बरसों से खाली हैं, जिन पर ताहाल तैनाती ना हो सकी। मुल्तान से खबर दे रहे हैं आपको। मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी में अफसरान की कमी का सामना, ग्रेड 1 से ग्रेड 19 तक की 157 असामियां पिछले कई बरसों से खाली हैं, जिन पर ताहाल तैनाती ना हो सकी। मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी में अफसरान की कमी का सामना है, ग्रेड 1 से ग्रेड 19 तक की 157 असामियां पिछले कई बरसों से खाली हैं, जिन पर ताहाल तैनाती ना हो सकी। 157 असामियां पिछले कई बरसों से खाली हैं, जिन पर ताहाल तैनाती ना हो सकी। ग्रेड 1 से ग्रेड 19 तक की 157 असामियां पिछले कई बरसों से खाली हैं। मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी में अफसरान की कमी का सामना है, ग्रेड 1 से ग्रेड 19 तक की 157 असामियां पिछले कई बरसों से खाली हैं, जिन पर ताहाल तैनाती ना हो सकी। मुल्तान से खबर दे रहे हैं आपको। मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी में अफसरान की कमी का सामना, ग्रेड 1 से ग्रेड 19 तक की 157 असामियां पिछले कई बरसों से खाली हैं, जिन पर ताहाल तैनाती ना हो सकी। मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी में अफसरान की कमी का सामना है, ग्रेड 1 से ग्रेड 19 तक की 157 असामियां पिछले कई बरसों से खाली हैं, जिन पर ताहाल तैनाती ना हो सकी। ग्रेड 1 से ग्रेड 19 तक की 157 असामियां पिछले कई बरसों से खाली हैं। मुल्तान से खबर देंगे आपको। मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी में अफसरान की कमी का सामना है, ग्रेड 1 से ग्रेड 19 तक की 157 असामियां पिछले कई बरसों से खाली हैं, जिन पर ताहाल तैनाती ना हो सकी। आगे बढ़े और आपको बताएं, पाकिस्तान का अहम मकाम और चारों सूबों का मरकजी पॉइंट समझा जाने वाला डीजे खान का पुल डॉट अरसा दराज से तामीरात के मराहिल में दाखिल है। पुल बर वक्त न बनने की वजह से डीजे खान के शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बात करेंगे इस हवाले से मोहसिन अल-मुल्क से। मोहसिन बताएगा। डीजे खान में पुल डॉट पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जो कि चारों सूबों का संगम कहलाता है। इस पुल डॉट से एक तरफ रोड कोयटा यानी कि बलोचिस्तान जाता है, दूसरा सिंध की तरफ एक डेरा इस्माइल खान जो कि खैबर पख्तूनख्वा है उस तरफ, और एक रोड मुल्तान यानी कि पंजाब की तरफ जाता है। जो पंजाब का ये संगम है, इसको वाहिद संगम कहते हैं पाकिस्तान का, जिस पुल के ऊपर कंस्ट्रक्शन जारी है और कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो तेजी से जारी है। लेकिन इस तेजी में एक बड़ा टाइम गुजर गया है और इस मेन रोड की वजह से डीजे खान शहर में, क्योंकि ये पुल वाक़या है, यहाँ पर जो आने जाने में लोगों को दुश्वारी हो रही है वो बहुत ज्यादा हो रही है। तो लोगों से बात करेंगे। हाँ जी, कितना मुश्किल है जब ये? बड़ी मुश्किल है सर, बड़ी मुश्किल है। आमर खातर देखो तकलीफ, ट्रैफिक जाम है, रास्ता कोई नहीं, सड़क बंद है, असे को बहुत तकलीफ है। मेहरबानी करो, इधर काम जल्दी चाहिए। कितना प्रॉब्लम है इसकी वजह से? यही तो प्रॉब्लम है, खुद भी देख रहे हैं जो कितना प्रॉब्लम है। यहाँ तो सब आदमी आने जाने के लिए भी, यहाँ से रास्ता बंद, फिर आगे वाले काले चौक पे वहाँ से बंद कर दें। इसे 1 माह हो रहा है। हाँ जी भाईजान, क्या हमारे समोसे पकौड़े के रेड़े हैं वो उधर खड़ाते हैं, रास्ता आगे इधर से नहीं वो उधर से लेते हैं, कुल्यातुल बना के वो दस्ती पुल से जाके कारोबार खत्म हो गया। रोज आज हमारी छुट्टियां है, हफ्ता हो गया हमारी छुट्टियां है, कारोबार कुछ ये रास्ता बंद है, उधर से बंद क्यों है और उधर से बंद है। ठीक है जी, रोड बंद लोगों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने अपडेट किया। इस हवाले से मुल्तान में जमीयत उलमा इस्लाम सूबा पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद सफीउल्लाह बकाम जामिया कासिम उल उलूम में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हम समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत जमहूरियत की पटड़ी से बिल्कुल उतर चुकी है और एक मार्शलाई हुकूमत बन चुकी है। मरियम नवाज पर जिस तरह से उन पर हमला हुआ और पथराव किया गया, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब का शहरियों के मसाइल हल करने के लिए बड़ा इकदाम। तहसील ऑफिस में चारों तहसीलों के रेवेन्यू काउंटर बनाने का फैसला कर लिया गया। बात करेंगे इस हवाले से आमिर डोगर से। आमिर बताएगा।
जी बिल्कुल, तहसील कॉम्प्लेक्स ऑफिस मुजफ्फरगढ़ में इस वक्त हम मौजूद हैं। ज़िला इंतज़ामिया मुजफ्फरगढ़ की जानिब से यहाँ पर शहरियों के अराज़ी के मसाइल हल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के काउंटर्स जो बनाए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन और असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ राणा शुएब खुद यहाँ पर शहरियों के मसाइल हल करने के लिए मौजूद हैं। DC साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताएगा कि ये बेसिकली ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया? आप खुद एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ऐसी साहब आपके साथ मौजूद हैं, सारे तहसीलदार मौजूद हैं। बेसिकली इसका मकसद क्या और ये कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लोगों को सहूलियात देने के लिए, एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी के लिए और लोगों की जो करप्शन की शिकायत हैं उनको कम से कम करने के लिए और लोगों के काम एक ही दिन में एक ही जगह पे बैठ के करने के लिए हमने एक रेवेन्यू काउंटर्स बना दिए हैं चारों तहसीलों में। चारों तहसीलों में रेवेन्यू के कामों के लिए मसलन किसी ने अगर इंतकाल दर्ज करवाना है तो सेम डे में अपने बेचने वाले लोगों को ले जाएगा, वो अपने बयानात दिलवाएंगे, उसी दिन इंतकाल दर्ज होगा, उसी दिन उनके बयान लिए जाएंगे और उसी दिन उनको वाउचर बना के जो फ़ी के होंगे वो दे दिए जाएंगे। इससे कबल इंतकाल दर्ज कराने के लिए लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर जाना पड़ता था और कई कई दिन आना जाना लगा रहता था। इस काम को, इस सहूलत को मुहैया करने के लिए कि लोगों का वक्त भी बचे, वसाइल भी कम लगे, उन लोगों के आना जाना भी ना पड़े और करप्शन की जो शिकायत हैं उनको भी कम से कम किया जाए और ख़त्म किया जाए, इस सिलसिले में हमने यहाँ पर हर तहसील में रेवेन्यू काउंटर बना दिए हैं। अगर किसी शख्स का पूरे हफ्ते के दौरान सोमवार से लेकर जुम्मे तक कोई काम नहीं होता तो हफ्ते वाले दिन तमाम एसी साहिबान बशमूल DC इन तहसीलों पर मौजूद होंगे। हम खुद भी हर तहसील पर बारी बारी जाएंगे और तमाम एसी साहिबान वहाँ पर बैठ के हफ्ते वाले दिन ये लोगों के मसाइल हल करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला जो काम एक दिन में होने वाले हैं वो तमाम लोगों के काम एक ही दिन में हो जाएंगे और जो काम फील्ड से वहाँ से चेक करने वाले होते हैं कि वहाँ किसी की विरासत करनी है, उसके वारसान का तयन करना है, तो उसके लिए हमने एक हफ्ते का टाइम रखा है। जो दरख्वास्त आज दी जाएगी उसको हफ्ते के दौरान किसी वक्त भी वो मुकम्मल हो जाए तो उसको वापस कर दी जाएगी, उसका काम कर दिया जाएगा। अगर ना हुआ तो मैक्सिमम एक हफ्ते के बाद अगले हफ्ते वाले दिन जब यहाँ पर तहसील पर आएंगे वो रेवेन्यू अमला तो वो रिपोर्ट्स अपने साथ लाएगा। साथ लाई जाएंगी। रेवेन्यू काउंटर्स बना दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से रहीमियर खान में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से आज स्कूल खोलने के ऐलान के बावजूद कोई स्कूल नहीं खुले। बात करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। आसिम बताएगा। स्कूल एसोसिएशन की जानब से ऐलान किया गया था कि पाकिस्तान भर में 15 अगस्त से स्कूल खोल दिए जाएंगे और जिला रहीमिया खान में भी यही ऐलान किया गया था कि इसकी को पासदारी करते हुए तमाम प्राइवेट स्कूल को खोल दिया जाएगा, मगर ताहाल अभी तक ऐसा अमल नहीं देखा जा रहा जिसमें प्राइवेट स्कूल खोले गए हों और रहीमिया खान के प्राइवेट स्कूल अभी तक बंद हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिले सदर यासिन रामे हमारे साथ मौजूद है। यासिन रामे साहब, ऐलान किया गया था कि हम स्कूल खोलेंगे, तो आज क्यों नहीं खुल सके? क्या आप इस पर अमल दरामद करेंगे जो आपने ऐलान किया था या अभी आप इंतजार करेंगे? देखिए, अभी भी हम अपनी बात पर कायम है कि हम 15 अगस्त को अपने तमाम तालीमी इदारे खोल देंगे। हुकूमत को इस चीज़ का पता नहीं चल रहा है कि बच्चों का कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बच्चों का तालीमी नुकसान इतना हो चुका है, बहुत सारे शहरों के अंदर, एक दो सूबों के अंदर भी जो स्कूल है कम से कम 6-7 मंथ्स बिफोर बंद हो गए थे और बाज़ जगहों पर तो एग्ज़ाम भी नहीं हो सके थे। ऐसे ही बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अब अपनाई है 50% सिलेबस की, वो भी बिल्कुल नाकाम है। इससे बच्चों का जो मेयारी तालीम है वो गिर जाएगा। दूसरी बात यह है कि जिस तरह आपने कहा है कि आज क्यों नहीं ऐसा हुआ, मोस्टली अदारे हमारे जो प्राइवेट सेक्टर के हैं वो सैटरडे को वैसे ही बंद होते हैं। हम अपने ऐलान पे कायम हैं और हम अपने अदारे खोलेंगे और हुकूमत की तरफ से अगर कोई एक्शन हुआ तो हम लॉन्ग मार्च की तरफ चले जाएंगे। हम हर हाल में बच्चों के तालीमी नुकसान को पूरा करने के लिए हर हाल में अदारे खोलेंगे इंशाल्लाह। तालीमी नुकसान इदारे खोलेंगे। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बहावलपुर के इलाके महकमा ज़कात और सोशल वेलफेयर बैतुल माल की जानिब से गरीब घरानों के लिए अच्छी खबर। महकमों की जानिब से मुस्तहिक खवातीन को जहेज फंड्स अदा करने का ऐलान कर दिया गया। अपडेट करेंगी इस हवाले से सुहेरा तारिक।
غریب اور نادار افراد کو مالی امداد فراہم کرنے والے اداروں کی جانب سے مستحقین کے لیے اچھی خبر۔ محکمہ زکوٰۃ اور ضلعی بیت المال کمیٹی کی جانب سے مستحق گھرانوں کو جہیز فنڈز ادا کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے وہ خواتین جو کہ مستحق ہیں اور جن کے والدین غریب ہیں ان کو جہیز فنڈ کی مد میں 20,000 روپے ادا کیے جائیں گے، جس کے لیے زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ کے پاس 1 کروڑ روپے کے فنڈز جو ہیں وہ موجود ہیں، جبکہ ضلعی بیت المال کمیٹی کی جانب سے بھی یہ اعلان کیا گیا ہے کہ مستحق خواتین کو ان کی جہیز فنڈ کی مد میں 20 سے 25,000 روپے ادا کیے جائیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ متعلقہ خواتین کے پاس کمپیوٹرائز نکاح نامے کی کاپی جو ہے وہ موجود ہونا لازمی ہے، اور رواں سال کے دوران جن خواتین کی شادی ہوئی ہے اور جن کے والدین ان کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے جہیز فنڈز دیے جائیں گے۔ بہت شکریہ سہیرا، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ آپ کو بتائیں ہائی کورٹ ملتان بار ایسوسی ایشن کا بڑا اقدام۔ ہائی کورٹ بار ملتان کے بہبود فنڈ میں وکلاء کی فیملی کے لیے 1 کروڑ روپے کی رقم جمع کروا دی گئی۔ کسی وکیل کی فوتگی پر اس کی فیملی کو 1 لاکھ روپے کی مالی معاونت فراہم کی جائے گی۔ بات کریں گے اس حوالے سے ماہر عمران سے، ماہر بتائے گا۔ بالکل ہائی کورٹ بار ملتان کا ایک بڑا جو اقدام ہے وکلاء کی فیملی کے لیے اور وکلاء کے لیے وہ سامنے ہے، جس میں اب وکلاء کو بینولنٹ فنڈ جو ہے وہ منظور ہو چکا ہے، اور اس میں جو 1 کروڑ روپے کی رقم جو ہے وہ جمع کرا دی گئی ہے ہائی کورٹ کے اکاؤنٹ میں۔ اب خدا نخواستہ جو بھی وکلاء جو فوت ہوں گے اور ان کی فیملی کو جو 1 لاکھ روپے دیے جائیں گے ہائی کورٹ کی جانب سے۔ یہ فنڈ کس طرح منظور کیا گیا، آئین میں اس کی کیا حیثیت ہے اور کس طرح وکلاء کی فیملی اس کو اپلائی کر سکتی ہیں، اس وقت صدر ہائی کورٹ بار چودھری طاہر محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ ہمارے ہائی کورٹ کا کانسٹیٹیوشن جو 81 میں فریم ہوا وہ کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے بعد ہم نے اس میں ہائی کورٹ میں ایگزیکٹو باڈی اور جنرل ہاؤس کی میٹنگ کے بعد ایک بینیولنٹ فنڈ رولز بنائے جی۔ جن رولز کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ جو بینیولنٹ فنڈ بیوگان کے لیے، یتیم بچوں کے لیے ہے، اس میں وہ جب جمع ہو جائے گا فنڈ تو پھر فار ایور جب تک زندگی ہے، دنیا ہے، اس وقت وہ رہے گا اکارڈنگ ٹو دی رول میں یہ ہے کہ جو ایگزیکٹو باڈی اس فنڈ کو، بیوہ فنڈ کو خدا نخواستہ نکلوائیں گے تو وہ پھر دے شیل بی ڈسکوالیفائڈ فورتھ ود۔ اس لیے اس فنڈ کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ یہ فنڈ کبھی نکلوایا نہیں جا سکتا، اس میں سے جو ہمیں پروفٹ ملے گا وہ ہم بیوگان کو، یتیم بچوں کو وہ دیتے ہیں۔ پہلے ایک ٹینور آئی جس میں چودھری صغیر صاحب اور عثمان خوضہ صاحب وہ صدر تھے، انہوں نے اس کا انیشیٹو لیا۔ فنڈز کا اعلان کر دیا گیا ہے، بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے۔ جلال پور پیروالا محرم الحرام کے انتظامات اور امن و امان برقرار رکھنے کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر کی زیر صدارت میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ کا احوال بتائیں گے رانا شوکت۔ بالکل محرم الحرام کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر غلام سرور کی زیر صدارت میونسپل کمیٹی میں ایک میٹنگ منعقد کی گئی، جس میں پولیس کی طرف سے ڈی ایس پی جلال پور ارشاد احمد سمیت تمام محکموں کے افسران اور وحدت المسلمین کے جو حضران ہیں انہوں نے شرکت کی ہے۔ مزید اسسٹنٹ کمشنر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ جی سر، کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کے حوالے سے میری یہ دوسری میٹنگ ہے لائسنس ہولڈر سے۔ اس میں یہ ہے کہ محرم روٹس کی جو ریپیئر ہونی تھی اس میں کچھ سیوریج کے ایشوز تھے، کئی جگہوں پہ تھوڑا پانی کا مسئلہ تھا اور بعض جگہوں پہ کچھ سولنگ کا ایشو تھا، تو میں نے یہ ہدایت ہم نے پہلے بھی کر دی تھی، اب ہم مزید ٹینڈر کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ یہ 4-5 دن میں یہ کام سارا پورا ہو جائے گا اور محرم کے حوالے سے ہماری تیاری بالکل پوری ہو جائے گی۔ جی بالکل، انتظامات کا جائزہ لیا گیا ہے، بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے۔ لودھرا میں ٹریفک پولیس کم عمر موٹر سائیکل ڈرائیورز کے خلاف انیکشن ہے، درجنوں موٹر سائیکلز حوالات میں بند کر دی گئی۔ لودھرا سے اپڈیٹ کریں گے مشتاق بھٹا۔ بالکل کم عمر بچے جو کہ موٹر سائیکل سوار ہیں وہ روڈ پر نکلتے ہیں، نہ صرف ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے بلکہ دوسرے جو مسافر ہیں ان کی زندگیوں کے لیے بھی وہ خطرہ بنے ہوئے تھے۔ اس حوالے سے ڈی پی او لودھرا کی جانب سے ٹریفک پولیس کو یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر ایسے بچوں کو جو کم عمر ہیں اور موٹر سائیکل ڈرائیو کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کریں، نہ صرف ان بچوں کے خلاف بلکہ ان کے والدین کے خلاف بھی کارروائیوں کا جو ہے وہ حکم جاری کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ٹریفک پولیس کے جوان جو ہے اس وقت لودھرا کے شہر کے مختلف علاقوں میں روڈوں پر ہیں، ناکے لگائے ہوئے ہیں، چھوٹے بچوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں، موٹر سائیکل خاص کر بند کیے جا رہے ہیں۔ سر بتائیے گا کیا ہدایات دی گئی ہیں اور کیا مزید کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈی پی او صاحب لودھرا کی طرف کے حکم ملا ہے کہ جو کم عمر بچے ہیں جو بائک چلاتے ہیں، نہ آگے دیکھتے ہیں نہ پیچھے دیکھتے ہیں، وہ حادثات کا سبب بنتے ہیں،
क्योंकि बच्चे कौम का साथ है, वालिदैन का साथ है, पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी उनकी होती है। वो देखते नहीं, वो एक्सीडेंट हो जाता है। पिछले दिनों भी एक बात वाक़या हुआ है, तो हम उस बच्चों को बंद कर रहे हैं, मोटरसाइकिल उनके बंद कर देते हैं और उनके बाप को बुलाकर एफिडेविट लिखवाते हैं कि अगर दोबारा आपने इनको दिया तो फिर हम मोटरसाइकिल नहीं देंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो मेरी ये आपके चैनल से तवज्जो से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वालिदैन से कि अपने बच्चों को खुदारा ऐसे कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल ना चलाने दें, क्योंकि जब वो बड़े हो जाएंगे 18 साल के लाइसेंस बनवा लें फिर चलाएं। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस के अफसरान की जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुश्ताक भुट्टा, आपने अपडेट किया।